मुळगांवच्या थळाव्यांचे खण वेवसाया आड झूज चालूच आसा। अधिकाऱ्यांनी बफर झोन थारावचे आनी रातच्या वेळार खणकाम बंद करचें अशी मागणी उपजिल्लो अधिकारी कार्यालयांत जाल्ले बसकेंत मुळगांव गांवकारांनी केल्या। हे बसकेंत व्हड प्रमाणात थळावे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आयकात मुळगांवकारांचे उतफर्के। प्रश्न जर आमचे सॉल्व जायना, जो पावत प्रश्न सॉल्व जायना तो पावत आम्ही आंदोलन माय नाका म्हणजे नाका, आमका माय नाका म्हणजे नाका आणि आम्ही आंदोलन करीत राहतले। आम्ही होता निघताली तो, आम्ही होता तो निघताली। आयज दनपारां डेप्युटी कलेक्टर मुळगांव वेदांताच्या मायनिंग सायट विजिटाचेर येयलो। तांकां आमी प्रॅक्टिकली व्हरून दाखयलेलें आहा कितें परिस्थिती जाल्लेली आसा ती। आमी हे फाटल्या 3 वर्सांच्यान मायनिंग स्टार्ट जावच्या पयलीं, पब्लीक हियरींग जावच्या पयलीं प्रत्येक फावटी आमी हेच सांगीत आसा की ती मायन चालू जायत आनी तुमी ज्या तरेन ती चालू करपाक सोदता गांवाक धोको आसा। परत एकदां सांगता हांव तुमकां सगळ्यांक कळपाक जाय म्हणून, मुळगांव गांवचे ग्रामदेवीचे देवूळ ह्या सरकारान लिजान घातलेलें आहा, पंचायत लिजान घातलेली आहा, शाळ्यो लिजान घातलेल्यो आहा, घरां लिजान घातलेली आहा, हेर खुबशीं देवळां लिजान घातलेली आसा। हे सगळे लीज तेंच्यांनी घातला, इसी दिला आनी मायन चलोवपाक वेदांताक दिला। त्यांच्या पक्षाक, हेंच्या मंत्र्याक, स्वता सीएमाक, मुख्यमंत्र्यांक वेदांता कडल्यान बॅगां पावता म्हणून तो गांवच्या गांवांक फोंडान घालपाक उठला। हे आमी कशेंच खोपोवन घेवचेले ना। आमी आमच्या आमदाराकूय कितें सांगपाक जाय तें सांगलेलें आहा। ते आसलेले आतां डेप्युटी कलेक्टराच्या ऑफिसान मिटिंगेन डेप्युटी कलेक्टराकूय सांगलेलें आसा। ते आमकां सांगता बफर झोन खंय, गांवचो जे निमाणें घर आसा थंयसरल्यान 50 मिटर सोडून ते जाय तशें मायनिंग करतले खंय। आनी हो अख्खे गांवचे 2 वाडे काडला आनी मायनिंग लिजान घालून थयला। रातचे जाल्यार रातचे तेंची मायनिंग चालू आसता। सांगलेलें कशेंच आयकना। आमची तळी जाल्यार तळी थंयसर सेटलिंग पॉयंट म्हणून वापरता। देवळाक थंयसर अक्षरशः तेंच्यांनी वाट लावन उडयल्लेली आहा धुल्लान बीन। हे फक्त ही सरकार जी आसा ह्या लोकांक फोंडान घालून आपूण थंयसर बॅगां घेवपाक पेटलेली आसा म्हणून गोंयची आयज ही दुर्दशा जाल्लेली आहा। पूण गोंयकार हेच्या फुडें सहन करून घेवचोलो ना। आमची जर मागण्यो मान्य जायना तो पर्यंत मुळगांवान म्हणटा ती मायनिंग एक्टिविटीज बंद आसतली, हे आमी सगळ्यांनी ठरयल्लें आसा। मजगती आमदारान गांवच्या लोकांक आपलो तेंको दिलो आनी आपूण तांचे बरोबर आसा अशें सांगलें। आमी खणकाम विरोधात ना, पूण लोकांच्यो मागण्यो पुराय जाय मेरेन खणकाम बंद आसतलें, तांणी फुडें म्हळें। आयकात आमदारान कितें म्हळें तें। जोपर्यंत सोल्युशन दिना तोपर्यंत मायनिंग बंद, बरोबर काय ना? हां, तोपर्यंत मायनिंग तुम्ही बंद दवरात। आमकां काय ना, कशें आसा बंद जातकीर बेगीन सोल्युशन मेळटलें। ज्या दिसा सोल्युशन येता त्या दिसा मागीर पळोवया कितें जातलें तें। आनी कंपनी आपल्याक जाय तशें थंयसर हें करता, ताजेर कितें आसता न्ही, कंपनी कितें करता न्ही, एक लक्षात दवरा, कंपनी ही कॉर्पोरेट आसा। ही कशी आसा, जितके खणून व्हरोंक गावता, जितले पिळूंक गावता तशें म्हणजे ती म्हणजे कशी करता, कंपनी कितें करतली, अशें लूप होल काडटा। आतां तेंच्यांनी कशें डीएमजीन सांगलां आमकां 50 मिटर, त्या लूप होलाचेर रावता। ती कंपनी हांगा कितें करपाक लागला, कितलें आपणाक काडपाक गावता काय, आपलो मॅक्झिमम बेनिफीट पळोवपाक गेला। आमी लोकांचे प्रतिनिधी, आमी आमच्या लोकांचो मॅक्झिमम बेनिफीट पळोवपाचें हें आमचें काम आसा। तुका लोकांचो मेन डिमांड आसा तो डिमार्केशन। हो जो इशू आसा म्हाका दिसता 2-3दां हांवें असेंब्लीन रेज केला, खरेंच लास्ट 2-3 वर्सां सॉर्ट आवट जायना। सो आयजूय हांव फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे हे सगळ्या डिमांडा खातीर, इशू खातीर हांव लोकां बरोबर आसा। सो आमचो जो डेप्युटी कलेक्टर शुभम नायक आसता त्यांनी डीएमजीक लॅटर बरयल्लें आनी तांच्यान तांकां लॅटर कितें बरयलां की 50 मिटर हे जो लास्ट घर आसा त्याच्या पासून 50 मिटरा दूर हे करपाचें, कितें मायनिंग करची। लोकांचं कशें आसा ते 50 मिटर नाका, लोकांक जो जाय तो RP 21चेर जंय मायनिंग बफर झोन आसा तसो जाय। आनी लोक जर म्हणटा हो जर डिमांड जायना जाल्यार आमकां ती मायनिंग नाका। सेकंडलीचे नायट ऑपरेशन जाता, कंपनी म्हणटा की आवाज ना, लोकांचो अजूनय आसा की आवाज जाता, ते बंद जावपाचें। हांव डेप्युटी कलेक्टर सगळ्या लोकांकूय, कंपनीचे ऑफिसराय आसले, बाकीचे डिपार्टमेंट ऑफिसर, हांव सांगलां हांव लोकां बरोबर आसा। लोकांचो जो डिमांड आसा त्या डिमांडाक सरकारान एग्री जावपाक जाय। नाजाल्यार आमकां जो डिमांड जे कितें सांगता की बाबा इतको हे बफर झोन इतलो हे करतलो, मार्किंग करतलो, तो आमकां सांगपाक जाय कसो, ऑन वॉट ग्रावंड करता ते। डीएमजीन आमकां सांगलां 50 मिटर म्हणून सांगलां आनी धाकट्या डिस्ट्रिक्टांक तो 500 मिटर लागना, RP लागना। आमी लोक कन्विन्स ना। जो पर्यंत आमचो हो डिमांड जायना, लोक म्हणटा मायनिंग बंद जावपाक जाय, हांवूय लोकां बरोबर आसा। त्याची एक जागा आसली बेश्टी जर ती इल्लिगली डम एनक्रोच केला। भंय म्हणजे कितें, पावसांत हे दोडलो डम केले तर पावस जर पडत आनी तो डम सगळो तांच्या घरार येतलो।
ते वयले आमचे जे तळे आसा ते तळे आज उदकान ह्या पावसान भरतले, ते जर फुटत जाल्यार आमचे सगळे घरार येतले. सो आमचो जो इश्यू आसा, जो डिमार्केशन आसा, तो आमचो सरकारान जेन्युनली सॉल्व करचे. आमचे लोक 2-3 वर्सां खूब पाश्यास काडटा. लोकांनी आपल्या हातीन कायदो घेवंक जायना म्हणजे सगळे करचे, नाजाल्यार म्हणजे कशें आसा तांचो जो डिमांड आसा तो काय इल्लिगल, आमचो कसो इल्लिगल आसा तो सांगपाचो. इट इज व्हेरी वेल लिगल डिमांड आसा. कंपनी आमकां ग्रांटेड घेवंक शकना. एट द सेम टायम आमी मायनीच्या अगेन्स्ट ना. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार.